मर्ज का जो शाब्दिक अर्थ है, अगर मर्ज का हम शाब्दिक अर्थ देखें तो मर्ज कहते हैं बीमारी को। ठीक है। और अगर हम मर्ज की परिभाषा देखें, मर्ज किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, तो मर्ज जो है यानी कि बीमारी जो है, इंसान के जिस्म की वो गैर तबाई, गैर तबाई, गैर तबाई जो लफ्ज है ये हम कई कई बार उमूर तबैया में पढ़ चुके हैं। ठीक है। मिजाज तबाई, मिजाज गैर तबाई। ठीक है। ये हम चीज जो है तबई और गैर तबई, जो ये वर्ड है, ये जो शब्द है, ये हमारे सामने कई कई बार उमूर तबैया में आ चुका है। तबई कहते हैं नॉर्मल को, और गैर तबई कहते हैं एब नॉर्मल को, यानी कि जो नॉर्मल ना हो। ठीक है। तो मर्ज यानी इंसान के जिस्म की वो गैर तबई यानी कि एब नॉर्मल हालत है। ठीक है। नॉर्मल नहीं, एब नॉर्मल यानी कि खराब हालत है, जिसमें इंसान के बदन के अफाल, अफाल हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तबैया में जो सातवां अमर है वो अफाल है, अफाल कहते हैं काम को। ठीक है। जिसमें इंसान के बदन के अफाल यानी कि इंसान के शरीर के काम में कोई खराबी पैदा हो जाए। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको उमूर तबैया में, कि इंसान के जिस्म में जितने काम होते हैं, हर काम को करने के लिए कोई ना कोई कुव्वत या कुआ यानी कि ताकत होती है। बगैर कुव्वत के, बगैर ताकत के इंसान कोई भी काम नहीं कर सकता। ठीक है। तो जितने अफ़ाल होंगे, जितने काम होंगे, इतने ही अफ़आल होंगे, यानी कि जितनी कुआ या कुव्वत इतने काम। ठीक है। छठा अम्र जो है कुव्वत का है और सातवां अम्र अफ़आल का है। और मैंने कह दिया था, अब अफ़आल के बारे में मैंने ज्यादा स्पेशल नहीं पढ़ाया था, मैंने बोल दिया था जितनी कुव्वतें यानी कि ताकतें, इतने ही अफ़आल यानी कि काम। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मर्ज इंसान के जिस्म की वो गैर तबाई यानी कि एबनॉर्मल, एबनॉर्मल यानी कि खराब हालत है, जिसमें इंसान के जिस्म के अफ़ाल यानी कि इंसान के जिस्म में जो काम होते हैं वो गैर तबई हो जाए, यानी कि नॉर्मल ना रहे। ठीक है। इंसान के जिस्म में कौन कौन से काम होते हैं, जैसे कि सांस लेना। ठीक है। दौरान खून यानी कि ब्लड प्रेशर, डाइजेशन यानी कि हाजमा, नर्वस सिस्टम यानी कि छूने और काम करने की और समझबूझ की ताकत, एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोन कितने रिलीज होने हैं, कितने नहीं रिलीज होने हैं, वो सब चीजें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नस्ल पैदा करना, वो पूरा सिस्टम। किसी भी सिस्टम के अंदर, जो इंसान के जिस्म के अंदर जितने सिस्टम हैं, उनमें से किसी भी सिस्टम के अंदर खराबी पैदा हो जाए, किसी भी सिस्टम के अंदर खराबी पैदा हो जाए, उसको मर्ज कहते हैं, उसको बीमारी कहते हैं। यानी कि इंसान के जिस्म में जितने काम होते हैं, जितने अफाल होते हैं बॉडी में, उनमें किसी में भी खराबी आ जाए, अफाल में खराबी आ जाए, उसको बीमारी कहते हैं या मर्ज कहते हैं। अब मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक चीज और बताऊंगा। इंसान के बदन के अफआल, इंसान के बदन के अफआल किसे कहते हैं? फिजियोलॉजी को कहते हैं। फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि इंसान का शरीर के काम क्या क्या कैसे कैसे होते हैं। एनाटमी में हम क्या पढ़ते हैं? एनाटमी में हम पढ़ते हैं इंसान का शरीर कैसे कैसे किन किन चीजों से मिलकर के बना है, हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं कि इंसान का जिस्म यानी कि इंसान का शरीर कैसे कैसे किस किस काम को करता है, ये हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है। एनाटॉमी में शरीर को पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में शरीर के काम को पढ़ते हैं। अब यहाँ मर्ज का जिक्र आया। मर्ज वो इंसान के जिस्म की वो गैर तबाही हालत है, जिसमें इंसान के जिस्म के अफआल यानी कि काम बिगड़ जाएं। और अफाल क्या है इंसान के जिस्म के? फिजियोलॉजी, यानी कि जिसमें फिजियोलॉजी खराब हो जाए। मर्ज जिसमें फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि फिजियोलॉजी इंसान के जिस्म के नॉर्मल काम है, और उन नॉर्मल कामों के अंदर जब भी खराबी पैदा हो जाती है उसको मर्ज कहते हैं, यानी कि फिजियोलॉजी के अंदर खराबी पैदा हो जाए। ठीक है। अब ये जो मर्ज होता है, मर्ज की वजह से इंसान के जिस्म में
خود بخود ایک شبد ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بالذات. بالذات کے معنی ہوتا ہے خود بخود. ٹھیک ہے. اور بلا واسطہ، بلا واسطہ کہتے ہیں ڈائریکٹ. مرض وہ غیر طبعی حالت ہے جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں خود بخود ڈائریکٹ خرابی پیدا ہو جائے. مرض میں انسان کے جسم میں خود بخود خرابی پیدا ہو جاتی ہے. خود بخود، خود بخود کے لیے بالذات یعنی کہ اپنے آپ، اپنی ذات سے خود بخود. اور بلا واسطہ یعنی کہ ڈائریکٹ، بیچ میں کوئی چیز نہیں آ رہی. مرض جو ہے وہ انسان کے جسم کے کاموں کو ڈائریکٹ خراب کرتا ہے. اس میں کوئی بیچ میں دوسری چیز، دوسرا معاملہ نہیں ہے. مرض کیا ہے؟ مرض وہ حالت ہے جس میں انسان کے جسم کے کام جو ہے وہ خود بخود مرض کی وجہ سے ڈائریکٹلی خراب ہو جائے، انڈائریکٹلی نہیں. بالذات یعنی کہ خود بخود، یعنی کہ مرض جو ہے وہ انسان کے جسم کے کام کو خود بخود ڈسٹرب کرنے کی ہمت رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے. یعنی کہ مرض جو ہے وہ انسان کے جسم کے کام کو ڈائریکٹ ڈسٹرب کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب مرض کے بعد ہم ایک چیز پڑھیں گے، عرض. عرض ملتا جلتا ہے، ایک مرض ایک عرض. ٹھیک ہے. مرض عرض ملتا جلتا ہے. عرض بھی مرض کی طرح، عرض جو ہے، عرض کیا چیز ہے؟ عرض بھی مرض کی طرح انسان کے جسم کی ایک غیر طبعی حالت ہے. مرض ایک غیر طبعی حالت کا نام ہے، ایک خراب کنڈیشن کا نام ہے. غیر طبعی مطلب خراب. اسی طریقے سے عرض بھی انسان کے جسم کی ایک غیر طبعی حالت یعنی کہ غیر طبعی حالت یعنی کہ خراب حالت ہے. لیکن عرض جو ہے وہ مرض کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور عرض جو ہے وہ مرض کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اور عرض جو ہے انسان کے جسم کے افعال کو یعنی کہ انسان کے جسم کے کام کو ڈائریکٹ پربھاوت نہیں کرتا، خود بخود پربھاوت نہیں کرتا. جو انسان کے جسم کے کام ہیں جن کو مرض یعنی کہ بیماری ڈائریکٹ پربھاوت کرتی ہے، عرض ان کو ڈائریکٹ پربھاوت نہیں کرتا. انسان کے جسم کے کاموں کو عرض ڈائریکٹ پربھاوت نہیں کرتا بلکہ مرض کرتا ہے. اور عرض کب پیدا ہوتا ہے؟ جب کوئی مرض ہو جاتا ہے، جب کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے بعد عرض پیدا ہوتا ہے. کیسے؟ جیسے مان لیجئے کسی کو بخار ہوا. اب بخار جب ہوا تو سر میں درد بھی ہوا، تو جو سر میں درد ہوا وہ عرض ہے، اور جو بخار ہوا وہ مرض ہے. یعنی کہ بخار مرض ہے، سر کا درد عرض ہے. یعنی کہ جو بیماری کے ساتھ پیدا ہو جائے یا بیماری کی وجہ سے پیدا ہو جائے یا بیماری کے بعد پیدا ہو جائے اس کو عرض کہتے ہیں. اور عرض جو ہے انسان کے جسم کے افعال کو، کام کو بالذات یعنی کہ ڈائریکٹ، بالذات اور بلا واسطہ یعنی کہ ڈائریکٹ اپنے آپ پربھاوت نہیں کرتا، عرض مرض کرتا ہے. اور اگر عرض انسان کے جسم کے کام کو یعنی کہ سانس لینے کو، بلڈ پریشر کو، ہضم کرنے کو، نروس سسٹم کو، سوچنے سمجھنے طاقت، کسی بھی چیز کو اگر عرض ڈائریکٹ پربھاوت کرنے لگ جائے، عرض نہیں کرتا تو پھر اسے عرض نہیں کہتے، اس کو مرض کہتے. اس کو مرض کیسے؟ مان لیجئے کسی کو بخار ہوا اور بخار ہونے کی وجہ سے سر میں درد ہوا، تو بخار کیا ہے؟ مرض. اور سر میں درد کیا ہوا؟ عرض. لیکن اگر سر کے اندر جو ہے سوجن آ گئی، میننجائٹس ہو گیا، تو اب یہ بیماری ہو گئی. پہلے بخار کیا تھا؟ پہلے بیماری کیا تھی؟ بخار، ایک نارمل فیور، اور اس کے بعد بیماری کیا ہوئی؟ میننجائٹس. تو مرض کے بعد مرض پیدا ہوا. ٹھیک ہے. اب یہ جو پہلے والی بخار بیماری تھی، مرض تھا، یہ تو بن گیا سبب یعنی کہ وجہ. اور جو میننجائٹس ہوا، دماغ میں سوجن ہوئی، یہ بن گیا مرض. اور مرض کے نتیجے میں میننجائٹس ہونے کے بعد جو دورے پڑنے لگ گئے وہ کیا ہوا؟ عرض. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ بخار آیا، بخار کے بعد جو ہے سر میں درد ہوا، یہ عرض ہے. اور عرض جو ہے وہ انسان کے جسم کے فنکشن کو یعنی کہ افعال کو ڈائریکٹ پربھاوت نہیں کرتا ہے، بیماری کرتی ہے. جی. اب اسباب. اسباب کہتے ہیں کارنوں کو. اسباب کسے کہتے ہیں؟ کارنوں کو.
सबब किसे कहते हैं? कारण को, वजह को सबब कहते हैं, कॉज। इंग्लिश में यूज होता है कॉज। ठीक है, एक कारण को सबब कहते हैं, एक से ज्यादा कारणों को असबाब कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिसकी वजह से बीमारी हो, एक स्वस्थ शरीर बीमार हो जाए, या ये एक सबब है। लेकिन इसके अलावा एक आदमी, एक इंसान लगातार स्वस्थ है, तो इसका भी कोई ना कोई सबब होता है। या एक आदमी पहले बीमार था और बीमार होकर के उसने अपनी दवाई वगैरह खाई, एक्सरसाइज वगैरह की, भाग दौड़ की, कई काम किए, उसके बाद वो सही हो गया, इसका भी एक सबब होता है। इसका मतलब सबब की क्या हुआ? नंबर एक, बीमार होने के लिए भी किसी सबब की जरूरत होती है। नंबर दो, सही होने के लिए भी किसी सबब यानी कि किसी कारण की जरूरत होती है। नंबर तीन, सही रहने के लिए भी किसी कारण की जरूरत होती है। बीमार अगर कोई होगा, मान लीजिए किसी को मलेरिया हुआ तो मच्छर ने काटा, ठीक है, फिर उसने जो है दवाई खाई, तो ये भी कोई वजह है जिसकी वजह से जो है वो सही हो गया। ठीक है, और एक आदमी मान लीजिए बीमार नहीं हो रहा है, तंदुरुस्त है, तो उसका भी कोई कारण, उसका भी कोई सबब है ना। तो सही रहने का भी सबब होता है, बीमार होने का भी सबब होता है। अगर कोई बीमार हो जाए, वो वापस सही होने का भी सबब होता है। ठीक है जी। सबब जिसकी वजह से मर्ज यानी बीमारी होती है, सबब पहले होता है। सबब पहले होता है, बीमारी बाद में होती है। सबब बीमारी का भी होता है, और सेहत यानी कि स्वास्थ्य का भी होता है। यानी अगर कोई इंसान बीमारी से बाहर आता है, तो जो जो काम स्वस्थ होने के लिए वो करता है, वो सबके सबब क्या हुए? असबाब यानी कि वजहें हुई। ठीक इसी प्रकार बीमारी यानी कि मर्ज जब किसी इंसान को भी होती है, तो उसकी कोई कोई सबब होता है। यानी कि बीमार होने की भी सबब होता है, ठीक होने का भी सबब होता है, और लगातार ठीक रहने का भी सबब होता है। अब इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बदन के अफाल हैं, यानी कि बॉडी के फंक्शन हैं, यानी कि इंसान के जिस्म के काम हैं, यानी कि जो फिजियोलॉजी है बदन के, इंसानी बदन के जो अफाल है, ना तो वो सबब से डिस्टर्ब होते, ना वो अर्ज से डिस्टर्ब होते। वो अगर किसी चीज से डिस्टर्ब होते हैं, तो वो मर्ज से डिस्टर्ब होते हैं, बीमारी से डिस्टर्ब होते हैं। और अगर किसी सब कोई अर्ज हुआ, बीमारी की, सिर में दर्द हुआ उसकी वजह से, तो वो अर्ज की वजह से नहीं है, वो जो बुखार हुआ था उसकी वजह से। यानी कि जो इंसान के जिस्म के फंक्शन हैं, वो बीमारी की वजह से डिस्टर्ब होते हैं, ना वो अर्ज की वजह से होते हैं, ना वो सबब की वजह से। ठीक है, जो फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगी वो मर्ज की वजह से होगी, ना सबब की वजह से होगी, और ना अर्ज की वजह से होगी। ये एक मेन पॉइंट है जिसको ध्यान रखना है जी। अब एक है सबब। सबब के बाद मैंने तीर का निशान लगाया, मर्ज बन गया, मर्ज के बाद अर्ज बन गया। पेज नंबर 508 पे देखिए। सबब कारण को कहते हैं, कॉज को कहते हैं। मर्ज बीमारी को कहते हैं। अर्ज कहते हैं जो मर्ज के साथ पैदा हो जाए, वह तकलीफ दे गैर तबाई हालत, एबनॉर्मल कंडीशन, खराब हालत, जो जिस्म के लिए गैर गैर तबाई होती है, एबनॉर्मल होती है। ठीक है, लेकिन इंसान के बदन के अफाल यानी कि इंसान के जिस्म के काम को प्रभावित ना कर सके, अर्ज कहलाती है। यानी कि वो भी एक खराब कंडीशन है, लेकिन वो इंसान के जिस्म के अफाल यानी कि कामों को, फंक्शन को, ब्लड प्रेशर को, हाजमे को, सोचने समझने की ताकत को प्रभावित नहीं कर सकती। सबब भी प्रभावित नहीं कर सकता। मर्ज यानी कि बीमारी खुद उसको, इंसान के जिस्म के काम को प्रभावित कर सकती है जी। अब जो सबब है, थोड़ा सबब को पढ़ना है। सबब के जो है कई बार कई तरीके से क्लासिफिकेशन हुए। क्लासिफिकेशन कहते हैं मतलब बांटना। सबब को कई कई तरीकों से बांट करके देखा गया है अलग अलग तबीबों ने। ठीक है, कुछ लोगों ने सबब को किसी वजह से बांटा, फिर सबब को किसी वजह से बांटा, किसी वजह से सबब को बांटा। तो असबाब का जो क्लासिफिकेशन है, यानी कि जो असबाब यानी कि वजहें होती हैं किसी बीमारी की, उसका जो क्लासिफिकेशन है, तासीर के अनुसार, तासीर के अनुसार असबाब का क्लासिफिकेशन। यानी कि बीमारी की जो वजह है, उस वजह यानी कि असबाब का क्लासिफिकेशन तासीर के हिसाब से। ठीक है, क्या क्लासिफिकेशन? नंबर एक,
اس کو تین جگہ بانٹتے ہیں، جب اس کا کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، جب اس کو تقسیم کرتے ہیں، جب اس کو قسموں میں بانٹتے ہیں، جب اس کو ٹائپوں میں بانٹتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے تاثیر کے حساب سے تین: نمبر ایک اسباب سابقہ، نمبر دو اسباب واصلہ، اور نمبر تین اسباب بادیہ۔ اب جب اسباب سابقہ ہے، یہ وہ کارن ہوتے ہیں، یہ وہ وجہ ہوتی ہیں، یہ وہ وجہ ہوتی ہیں جن میں اخلاط آتے ہیں، یعنی کہ خون، بلغم، صفرا، سودا، چاروں خلطوں میں سے کہیں بھی غیر طبیعی حالت ہو جائے جس کی وجہ سے کچھ بھی کوئی بیماری پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے، یہ اسباب جو ہے، یہ اسباب سابقہ، اس میں کیا آتا ہے؟ نمبر ایک اخلاط آتے ہیں، خون، بلغم، صفرا، سودا میں جب کوئی خرابی آ جاتی ہے تو وہ سبب بن جاتے ہیں کسی بھی مرض کے۔ نمبر دو، مزاج کے بعد، اخلاق کے بعد کیا آتا ہے؟ مزاج۔ اگر مزاج کے اندر غیر طبیعی حالت پیدا ہو جائے، یعنی کہ سوء مزاج ہو جائے، جب ہم مزاج امور طبیعہ میں پڑھ رہے تھے تو ہم نے سوء مزاج پڑھا تھا، سوء مزاج مرکب، سوء مزاج مفرد، ٹھیک ہے؟ میں نے اس کے اوپر سوال بھی بنائے تھے، ٹھیک ہے؟ تو انسان کے جسم میں بیماری لانے کی وجہ اگر سوء مزاج ہے، یعنی کہ مزاج کے اندر خرابی ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے انسان کے شریر کو، انسان کے جسم کو بیمار بنانے کے لیے، یعنی کہ یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ سوء مزاج، سوء اخلاق یعنی کہ خلطوں کے اندر خرابی آ جائے، اور سوء ترکیب، ترکیب کہتے ہیں ٹوٹ پھوٹ کو، چوٹ کو، انسان کے جسم میں کہیں بھی کسی بھی طرح کی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے، کھچاؤ ہو جائے، دباوٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو جو اسباب سابقہ ہے یہ وہ اسباب ہوتے ہیں جن میں اخلاق کے اندر خرابی آ جائے، مزاج کے اندر خرابی آ جائے یعنی کہ مزاج سو ہو جائے، یا ترکیب یعنی کہ انسان کی بناوٹ میں چوٹ لگ جائے یعنی کہ سوء ترکیب ہو جائے، یعنی کہ اخلاق جو ہے غیر طبیعی ہو جائے، مزاج غیر طبیعی ہو جائے، اور ترکیب غیر طبیعی ہو جائے، تو وہ جو اسباب ہوتے ہیں وہ اسباب سابقہ میں آتے ہیں: مزاج کا غیر طبیعی ہونا، اخلاق کا غیر طبیعی ہونا، اور ترکیب کا غیر طبیعی ہونا، یہ اسباب سابقہ میں آتا ہے۔ یہ دھیان رکھنا، اگر پوچھ لیا کہ مزاج جو ہے، مزاج کے اندر خرابی جو ہے وہ کون سے اسباب میں آتا ہے، تو اسباب سابقہ میں آتا ہے۔ اب ایک ہوتا ہے اسباب واصلہ۔ اسباب واصلہ کون سے کارن ہوتے ہیں؟ اسباب واصلہ وہ کارن ہوتے ہیں جو کسی دوسرے سبب کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر مان لیجئے کسی کو بخار ہوا، ٹھیک ہے، تو بخار بھی کسی وجہ سے ہوا نا، تو بخار ہونے کے بعد انسان کے جسم میں جو عفونت ہوئی، جو انفیکشن ہوا، عفونت جو ہے وہ یونانی میں کہتے ہیں اور انفیکشن جو ہے وہ ماڈرن میں کہتے ہیں، بخار آنے کے بعد جو انسان کے جسم میں عفونت ہوئی، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوا؟ بخار ہوا تھا، بخار کے ساتھ عفونت ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب کسی وجہ سے مان لیجئے بخار ہوا تھا، اس کا بھی کوئی کارن تھا، اور بخار کی وجہ سے عفونت یعنی کہ انسان کے جسم میں کسی بھی طرح کا انفیکشن ہو گیا، چاہے لیور بڑھ گیا، چاہے تلی بڑھ گئی، چاہے پانی میں، پیٹ میں پانی اتر گیا، چاہے دماغ میں کچھ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اسباب جو دوسرے کسی دوسرے اسباب کے ساتھ آئیں ان کو اسباب واصلہ کہتے ہیں، جیسے بخار کے ساتھ عفونت یعنی کہ انفیکشن کا ہونا۔ اب ایک ہوتا ہے اسباب بادیہ۔ اسباب بادیہ وہ کارن ہوتے ہیں جو باہری ہوں، جیسے کسی کو لو لگ جائے، لو تو اندر سے نہیں ہے، جیسے کسی کو ٹھنڈی لگ جائے، تو یہ وہ وجہیں جو باہری ہوتی ہیں ان کو اسباب بادیہ کہتے ہیں۔ اب میں اس کو تھوڑا ریپیٹ کر رہا ہوں: اسباب سابقہ، مزاج کے اندر، اخلاق کے اندر، ترکیب یعنی کہ انسان کے جسم کی بناوٹ کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے، اسباب سابقہ، انسان کے جسم میں پہلے سے کوئی سبب موجود تھا بیمار ہونے کے لیے، اس کی وجہ سے پھر آگے کوئی بیماری پیدا ہو گئی، اسباب واصلہ، جیسے بخار کی وجہ سے عفونت ہو جائے، اور اسباب بادیہ وہ اسباب ہیں جو باہری ہوں، ٹھیک ہے؟ اسباب بادیہ وہ اسباب ہیں جو باہری ہو، جیسے سردی لگ گئی، لو لگ گئی، زیادہ سوچ لیا، زیادہ غمی کر لی، زیادہ خوشی ہو گئی، یعنی کہ جو باہر کی چیز ہے۔ اب یہ ہو گئے اسباب کی ایک تقسیم ہو گئی۔ اب اسباب کی دوسری تقسیم، اسباب کی جو دوسری تقسیم ہے اس کو تقسیم کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ اس میں ہوتا ہے اسباب مخلفہ اور اسباب غیر مخلفہ۔ یہ جو اسباب مخلفہ ہے
یہ ویری 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 امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ سوال آیا دھرا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسباب مخلفہ ان اسباب کو کہتے ہیں جو جن کی وجہ سے کوئی بیماری پیدا ہوئی، وہ بیماری ٹھیک ہوئی، اس کے بعد بھی وہ اسباب کے نشان باقی رہیں۔ اسباب مخلفہ ان اسباب کو کہتے ہیں، ہاں نکھت آپ جا سکتے ہو۔ اسباب مخلفہ ان اسباب کو کہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بیماری ہوئی، بیماری ٹھیک ہو گئی، پھر بھی اسباب کی نشانیاں باقی رہی۔ جیسے انسان کو چچک ہوئی، چہرے پہ گڈھے 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 سے ہو گئے، پھر چچک ٹھیک ہو گئی، چچک ٹھیک ہونے کے بعد بھی اس کے دانے نہیں جاتے، ان کو اسباب مخلفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسباب غیر مخلفہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بیماری ہوئی، بیماری کی وجہ سے کچھ دقتیں سامنے آئی، بیماری ٹھیک ہو کے چلی گئی، کسی وجہ سے کوئی بیماری ہوئی، بیماری ٹھیک ہو گئی، اور بیماری ٹھیک ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ جو نشانیاں آئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ جیسے مان لیجیے کسی کو بخار ہوا اور بخار میں گھبراہٹ ہو گئی بہت زیادہ، کسی کو بخار ہوا اور بخار میں بہت زیادہ گھبراہٹ ہو گئی، اور گھبراہٹ کی وجہ سے کیا ہوا، پھر بعد میں بخار ٹھیک ہوا تو گھبراہٹ بھی چلی گئی۔ اس کو بولتے ہیں اسباب مخلفہ، یعنی کہ وہ اسباب جن کی نشانیاں بیماری کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے۔ کسی وجہ سے بخار آیا تھا، بخار میں جو گھبراہٹ ہوئی تھی، بخار ٹھیک ہوا، گھبراہٹ بھی ٹھیک ہو گئی، تو اسباب غیر مخلفہ۔ کسی وجہ سے چیچک نکلی تھی، چیچک نکل گئی تھی، چیچک نکلنے کے بعد جو ہے دانے نکلے، چیچک ٹھیک ہو گئی، دانے چھوٹ گئے پیچھے، یعنی کہ جس میں نشانی پیچھے چھوٹ جائے وہ اسباب مخلفہ، اور جس میں نشانی پیچھے نہ چھوٹے اسباب غیر مخلفہ۔ اسباب کی ایک اور بھی کلاسیفیکیشن ہے، اسباب حافظہ اور اسباب، یہ الگ الگ کلاسیفیکیشن ہے، مطلب الگ الگ طریقے سے کری گئی ہے، اسی لیے اسباب کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ اسباب حافظہ اور اسباب مغیرہ۔ اسباب حافظہ جو انسان کے وہ وجہیں جو انسان کے جسم کی صحت کو بنائے رکھنے کے لیے ذمہ دار ہیں، وہ وجہیں جو انسان کے جسم کی تندرستی کو، سواستھ کو بنائے رکھنے کے لیے ذمہ دار ہیں، ان کو اسباب حافظہ کہتے ہیں۔ اور وہ وجہ جو انسان کے جسم کو کے اندر پریورتن یعنی کہ تبدیلی لانے کے لیے ذمہ دار ہوتی ہے، بیمار کرنے کے لیے ذمہ دار ہوتی ہیں، ان کو اسباب مغیرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اسباب کی ایک اور بھی کلاسیفیکیشن ہے، اسباب ستہ ضروریہ اور اسباب غیر ضروریہ۔ یہ الگ الگ کلاسیفیکیشن ہے، الگ الگ وجہوں سے ہوئی۔ اسباب ستہ ضروریہ، غور کرنا بچوں، تھوڑا سا یہ امپورٹنٹ پوائنٹ آ گیا ہے، اور یہ تقریباً ہر سیکشن میں آتا ہے، آپ کے سلیبس میں یہ دو طریقے سے، دو بار پوچھا گیا ہے یہ آپ کے اس میں۔ تو ایک بار جس حساب سے پوچھا گیا ایک بار بتا رہا ہوں، اگلی بار تھوڑا سا ڈیپ پوچھا ہے تو ڈیپ پڑھا دوں گا۔ آپ کے سلیبس میں یہ چیز دو بار ہے گھما پھرا کر کے، ٹھیک ہے، ایک بار اسباب میں ہے اور ایک بار جو ہے اسباب ستہ ضروریہ میں بھی ہے، تو دونوں جگہ بتایا جائے گا آپ کو۔ تو اسباب ستہ ضروریہ، ستہ جو ہے، ستہ عربی میں 6 کو کہتے ہیں، واحد، اثنا، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ۔ واحد ایک، واحد اثنا ثلاثہ، ثلاثہ تین، واحد اثنا ثلاثہ، اربع چار، خمسہ پانچ، ستہ 6۔ تو 6 اسباب ستہ ضروریہ، یعنی کہ وہ 6 اسباب، وہ 6 وجہیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں زندہ رہنے کے لیے۔ اب اس طرح کے الفاظ میں نے ایک جگہ اور بھی بولے تھے، امور طبیعیہ وہ 7 چیزیں ہیں جن سے مل کر کے انسان جسم بنا ہے، اور ان میں سے اگر ایک بھی چیز ختم ہو جائے تو انسان کا جسم بھی ختم ہو جائے۔ امور طبیعیہ کتنی چیزیں ہیں؟ 5 اور 2 7، وہ 7 چیزیں ہیں، اور یہ 6 چیزیں ہیں، امور ہیں، امر ہیں، جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ارکان، مزاج، اخلاق، اعضاء، ارواح، قوہ، افعال۔ اور یہ 6 اسباب ہیں، یہ 6 وجہیں ہیں کہ جن میں سے اگر ایک بھی وجہ ختم ہو جائے تو انسان بھی ختم ہو جائے۔ ستہ کے معنی 6 ہوتے ہیں، اسباب ستہ ضروریہ، یعنی کہ 6 ایسے کارن جو انسان کے زندہ باقی رہنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے بالکل بالکل ضروری ہے۔ ستہ کے معنی 6 ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے. نمبر ایک کون سا ہے؟ ہوا. اگر ہوا ہے تو انسان سانس لے گا، نہیں تو 2 سے 3 منٹ میں انسان زندہ نہیں رہ پائے گا. اس کے بعد معقول و مشروب. معقول و مشروب کہتے ہیں کھانے پینے کو، اس کے بغیر بھی انسان کا رہنا ناممکن ہے. اس کے بعد ہے حرکت و سکون بدنی. حرکت کہتے ہیں کام کرنے کو، اور سکون کہتے ہیں آرام کو. بدنی یعنی کہ بدن، یعنی کہ بدن کا کام کرنا اور بدن کا سکون کرنا. یعنی کہ نہ تو انسان کام کرے بغیر رہ سکتا اور نہ انسان آرام کرے بغیر رہ سکتا. اب کوئی کہے کہ میں تو بالکل بھی کام نہیں کرتا، نہیں. جو انسان یہ کہتا ہے میں بالکل نہیں کام کرتا، وہ بھی کام کرتا. کیسے؟ کم سے کم اس کا دل تو دھڑک رہا ہے، سانس تو ٹائم پہ لے رہا ہے نا، سوچ تو رہا ہے نا، اٹھ بیٹھ تو رہا ہے نا. یہ سب کام ہے. ضروری نہیں کہ وہ جو روز مرہ کی روزی کمانے کے لیے بھاگ دوڑ ہوتی ہو اسی کو کام کہا جاتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے. انسان سانس لے رہا ہے یہ بھی کام ہے، آنکھیں پل کے جھپکا رہا ہے یہ بھی کام ہے. ٹھیک ہے. انسان کا خون دور کر رہا ہے یہ بھی کام ہے، انسان سوچ رہا ہے یہ بھی کام ہے، انسان باتیں کر رہا ہے یہ بھی کام ہے، انسان بیٹھ رہا ہے یہ بھی کام ہے، انسان جاگ رہا ہے یہ بھی کام ہے. یہ سب کام ہے. ان سب میں جو ہے کیلوری لاس ہوتی ہے، طاقت ختم ہوتی ہے، طاقت کا استعمال ہوتا ہے ان سب چیزوں میں، جاگنے میں بھی، سوچنے میں بھی. بھاگ ٹھیک ہے. یہ ضروری نہیں کہ بھاگنا دوڑنا ہی کام ہے، یہ بھی کام ہے. ٹھیک ہے. تو انسان بغیر حرکت یعنی کہ کام کے نہیں رہ سکتا، اور انسان بنا سکون کے بھی نہیں رہ سکتا. یعنی کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کو رات دن کام کرایا جائے، اس کو آرام کرنے کی مہلت. اسی طرح حرکت و سکون نفسانی. میں نے کل بتایا تھا، کر میں قوت نفسانیہ پڑھا رہا تھا آپ کو، دماغی قوت. امور طبیعہ میں دیکھیے، امور طبیعہ اگر کسی نے ذرا سی بھی ڈھیلی چھوڑی ہے تو بہت غور سے سن لے میری باتوں کو. اگر امور طبیعہ کسی نے ذرا تو دوبارہ پڑھ لے، سارے لیکچر پڑے ہوئے ہیں، سارے کے سارے نوٹس آپ کے پاس ہیں. جس کے پاس نوٹس نہیں ہے وہ مجھ سے لے لے، میں دے دوں گا. امور طبیعہ کی بات کر رہا ہوں، باقی اس سے پہلے کے نہیں. باقی سارے نوٹس جو ہیں اس سے پہلے کے ہیں وہ نہیں. اب میں دوبارہ نوٹس دے رہا ہوں، یہ لیجئے. اس سے پہلے کے نوٹس کو بھول جائیے سب. ٹھیک ہے. امور طبیعہ کے نوٹس اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو مجھ سے لے لیجئے، لیکن امور طبیعہ کو پکا یاد کر لیجئے اگر آپ کو یونانی میں بہت اچھا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو میں بول رہا تھا قوت نفسانی یعنی کہ دماغ کی طاقت. دماغ کی طاقت کے 3 کام: نمبر 1 چیزوں کو یاد رکھنا، نمبر 2 حس و حرکت یعنی کہ محسوس کرنا، نمبر 3 کام کرنا. ٹھیک ہے. قوت نفسانیہ. تو یہاں کیا ہے؟ حرکت و سکون نفسانی. وہاں قوت نفسانی، حرکت یعنی کہ کام کرنا، سکون یعنی کہ آرام کرنا، نفسانی یعنی کہ دماغ، یعنی کہ دماغ سے کام کرنا اور دماغ سے آرام کرنا. کچھ لوگ جو ہے جیسے بینک کا کام کرتے ہیں، ٹیچر ہیں، یا اور بیٹھ کے بہت لوگ کام کرتے ہیں، تو وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ شاریرک کام تھوڑے اتنا زیادہ کرتے ہیں. حالانکہ وہ شاریرک کام بھی ہے، وہ بیٹھے ہیں وہ بھی شاریرک کام ہے، پریشرم ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ اتنا پریشرم نہیں کرتا جتنا کہ ایک مزدور کرتا ہے. وہ اس لیول کا پریشرم نہیں کرتے، لیکن حالانکہ ان کا بھی پریشرم ہے، ان کی بھی محنت ہے. بیٹھنا بھی محنت ہے، جاگنا بھی محنت ہے، ہر چیز محنت ہے. کیونکہ کیلوری سب چیزوں میں، سائنس کہتا ہے کہ کیلوری سب چیزوں میں لگ رہی ہے، طاقت سب چیزوں میں لگ رہی ہے ان کاموں میں. ٹھیک ہے. تو حرکت یعنی کہ دماغ کو، جب دماغ سوچ رہا ہے تو دماغ حرکت کر رہا ہے. اور سکون، جب انسان سو رہا ہے تو دماغ کو سکون مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اوپر کیا تھا؟ حرکت و سکون بدنی یعنی کہ دماغ کو آرام، جسم کو آرام دینا اور جسم سے کام لینا. نیچے کیا ہے؟ حرکت و سکون نفسانی یعنی کہ دماغ کو آرام دینا اور دماغ سے کام لینا. اب کیا ہے؟ نوم و یقظہ. نوم کے معنی ہوتے ہیں سونے کے، اور یقظہ کے معنی ہوتے ہیں جاگنے کے. ٹھیک ہے. نوم کے معنی سونا اور یقظہ کے معنی جاگنا. سونا بھی ضروری ہے اور جاگنا بھی ضروری ہے. استفراغ و احتباس. استفراغ کہتے ہیں جو چیز انسان نے کھائی ہے اس میں سے جو کام کی ہے وہ انسان اپنے جسم میں رکھ لے، اور جو خراب ہے وہ نکال دے، چاہے وہ پیشاب میں نکالے، ٹٹی میں نکالے، پسینے میں نکالے، کیسے بھی نکالے. استفراغ کہتے ہیں وہ مادے جو انسان کے جسم سے نکل جانے چاہیے ان کو نکال دینا، استفراغ کہلاتا ہے. اور احتباس کیا کہتا ہے؟ وہ مادے جو انسان کے جسم میں رکنے چاہیے ان کا رکنا احتباس کہلاتا ہے. کیسے؟ انسان کچھ کھا رہا ہے، وٹامن کھا رہا ہے، منرلز کھا رہا ہے، فیٹ کھا رہا ہے، پروٹین کھا رہا ہے، کاربوہائیڈریٹ کھا رہا ہے، تو جو اس کے جسم میں استعمال کرنے لائق ہے اس کا رکنا احتباس کہلاتا ہے. اور جو جسم میں رکھنے لائق نہیں ہے اس کا جسم سے باہر نکل جانا استفراغ کہلاتا ہے. اگر کسی کو قبض ہو جائے تو وہ اس کا بھی زندہ رہنا مشکل ہو جائے
और अगर किसी को इस्तफराग हो जाए, यानी कि जो चीजें अंदर है सब निकलने लग जाए, गैर तबई हो जाए, खराब हो जाए, तो उसका भी जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। जी, तो ये 6 असबाब हैं जो कि इंसान के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। और वो उमूर तबैया में 7 वजहें हैं जिसकी वजह से इंसान है, उनमें से एक भी गड़बड़ा जाए तो इंसान ना रहे। ये दोनों अलग अलग चीज है, उनको दोनों को समझना जरूरी है। हालांकि तिब्बे इल्मी ही की किस्म है दोनों, तिब्बे इल्मी ही की किस्म है उमूर तबैया, और तिब्बे इल्मी ही की किस्म है असबाब, और असबाब ही की एक टाइप है असबाब सित्ता जरूरिया। ठीक है तिब्बे इल्मी ही यानी डॉक्टरी की ही, जो पढ़ने वाली डॉक्टरी है उसी की ही वो है। असबाब गैर जरूरिया वो असबाब होते हैं, असबाब गैर जरूरिया जो है वो 6 हैं, और वो इतने जरूरी हैं कि उसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन असबाब गैर जरूरिया वो असबाब हैं जिसके बगैर जिंदा रहा जा सकता, जैसे दवाई के बगैर आदमी जिंदा रह सकता है। अगर आदमी इंसान अपने स्वास्थ्य की, अपनी सेहत की, सेहत कहते हैं स्वास्थ्य को, के ख्याल रखे, तो ना वो बीमार हो ना उसको दवाई की जरूरत पड़े। इसी तरीके से आग से जल जाना, पानी में डूब जाना, यानी कि ये वो वजह हैं जिनसे इंसान बच सकता है। आग के करीब ना जाए तो आग में जलने से बचेगा, पानी में ना घुसे गहरे में तो डूबने से बचेगा। हालांकि ये वो चीजें हैं कि अगर इनमें फंसेगा तो इंसान हलाक हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन अगर इंसान इनसे दूर रहे तो वो बच सकता है, यानी कि इनके बगैर इंसान का गुजारा हो सकता है। असबाब गैर जरूरिया वो असबाब होते हैं जिनके बगैर इंसान जिंदा रह सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो नहीं मिले तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है भाई, आग में घुसना कोई जरूरी थोड़ा ही है, पानी में डूबना कोई जरूरी थोड़ा ही है, दवाई खाना भी जरूरी नहीं है, अगर इंसान अपनी तंदुरुस्ती का ध्यान रखे और वो रहे। ठीक है, तो ये असबाब गैर जरूरिया हुआ। और असबाब सित्ता जरूरिया वो छह छह चीजें हैं जिनके बगैर इंसान अपने आप को बाकी ना रख सके। अब एक पॉइंट बचा था थोड़ा सा, उसके बारे में डिस्कस किया मैंने। मर्ज की 4 स्टेजेस हैं, स्टेजेस कहते हैं जैसे किसी को बीमारी हुई, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। ठीक है, असबाब जो है वो ऊपर खत्म हो गया। असबाब के बाद जो है मैं अब आपको थोड़ा मर्ज के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि पीछे हमने मर्ज, अर्ज और सबब पढ़ा था। तो अब थोड़ा सा जो है मर्ज की 4 स्टेजेस हैं, यानी कि बीमारी कैसे बढ़ के घटती है, बीमारी कैसे कैसे होती है, फिर बढ़ती है, बढ़ के फिर टॉप पे पहुंच जाती है, टॉप पे पहुंच के फिर आराम हो जाता है। ठीक है, ये इसके क्या 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 स्टेजेस हैं, इसके क्या क्या मतलब दर्जे हैं। देखिए, नंबर 1 जमाना इब्तदा, नंबर 2 जमाना तज़यीद, नंबर 3 जमाना इंतहा, और नंबर 4 जमाना इन्हितात। ये स्टेजेस हैं बीमारी की, मर्ज की। जो जमाना इब्तिदा है वो पहली स्टेज है मर्ज की, और उसमें क्या होता है, उसमें बीमारी की शुरुआत होती है जमाना इब्तिदा में। उसके बाद जमाना तज़यीद, जमाना तज़यीद उस जमाने को या उस स्टेज को या उस हालत को, बीमारी की उस हालत को कहते हैं जिसमें बीमारी बढ़ती है, जिसमें बीमारी बढ़ती चली जाती है, उसको तज़यीद कहते हैं। उसके बाद जमाना इंतहा, इंतहा कहते हैं टॉप को, जब बीमारी अपनी पूरी जवानी पे, पूरी शबाब पे, पूरी ताकत के साथ हो, इंसान के ऊपर जब मर्ज का पूरा जोरों शोरों का हमला हो। ठीक है, उसको बोल देते हैं जमाना इंतहा, यानी कि मर्ज का जमाना है इंतहा वो है जब बीमारी अपनी पूरी जोर से, अपनी पूरी ताकत से इंसान के ऊपर हो, यानी कि जब कोई बीमारी अपने पूरे टॉप लेवल पे हो। जैसे कि कोरोना की सेकंड लहर आई थी, उससे बहुत लोगों को नुकसान हुआ। तो वो जो कोरोना की सेकंड लहर आई थी वो जमाना इंतहा था, यानी कि टॉप, जिसे इंग्लिश में पीक कहते हैं, कि भाई कोरोना का पीक चल रहा है। लोग कह रहे थे कोरोना का पीक चल रहा है, उसके बाद भी कोरोना रहेगा, लेकिन इतना तेजी का कोरोना नहीं रहेगा। अब कोरोना का, उस टाइम लोग कह रहे थे कि कोरोना का पीक चल रहा है, यानी कि कोई बीमारी जब किसी इंसान के शरीर के, इंसान के अंदर घुसती है, वो टॉप में होती है, उसको बोलते हैं जमाना इंतहा या टॉप या पीक। उसके बाद जमाना इन्हितात, यानी कि टॉप पे जाने के बाद फिर बीमारी जो है वो आराम आराम से ढलने लग जाती है और इंसान सही होने लग जाता है। इसको कहते हैं इन जमाना इंहितात। ये जो 4 स्टेजेस हैं बीमारी। अब आज का जो है ये टॉपिक रह रहा था, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब इससे संबंधित किसी को भी कुछ भी पूछना है मुझे पूछ लीजिए।